हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। आज मु आपण मानक पाखक नहीं आसी प्रभु श्रीकृष्ण जन्म विषयर कहानी। कृष्णकर जन्म पछार उद्देश्य होची राक्षस राजा कंसंकर गर्व और अहंकार बढ़ी जाइतिला। तेणु से जनमानस उपरे अत्याचार करने को लागिथिले। श्रीकृष्ण हेउचंती नारायणଙ୍କର अन्य एक अवतार। सी धरारु कंस राजार पाप भाराକୁ नाश करिबा। प्रभु श्री नारायण श्रीकृष्णଙ୍କର अवतार नहीं पृथ्वी पृष्ठरे जन्म ग्रहण करथिले। कंस निजर माता पिताଙ୍କୁ बहुत सम्मान करुथिले और निजर भौणी देवकीଙ୍କୁ बहुत भल पाउथिले। निज पिताଙ୍କ आदेश को सबुबेले मान्य करुथिले, किंतु एहा पर निजर गर्व और अहंकार रे गर्व करबाकू लागिले और शेषरे पाप कार्य मध्य करबाकू लागिले। प्रजा मानक उपरे से निजर अत्याचार करबाकू लागिले, जहा फल प्रजा माने भयभीत हेले। पापर भारा एते मात्रा रे पढ़िबाकू लागिला जे शेषरे देवता माने प्रभु श्री नारायण आगरे कंसंकर दमनर कथा चिंता कला फल श्री नारायण स्वयं निजे देवकींकर अष्टम गर्भरु श्रीकृष्ण रूपरे जन्मग्रहण करी कंस को निपात करिवे बोली देवता मानंकु जणाई। ई समय मध्य कंस निजर भौणी देवकींकर विवाह वसुदेवंक सहित करथिले। भौणी देवकींकु निज शाशुघर को जीवापाई वसुदेवंक सहित पठाई देइथिले। एही समय मध्य कंसंको एक शून्यवाणी होइथिला, जहा हेउची देवकी और वसुदेवंकर संतान ही तुम मृत्युर कारण हेबो बोली। एही कारणरु अति भल पाउथिबा निजर भगिनी देवकींकर हानि पहुँचाइबाकू बाहरी पड़िले। एहाकू देखि कंस पितामाता तांकू अटकाइबारे लागी पड़िले। सही कारणरु क्रोधित होई कंस निज पितामातांकू बंदीशाला रे बंदी करथिले। धाई जाइथिले निज भौणी और भेणेई को मारी निज मृत्युर कारण को ए पृथ्वी को आसीबाकू देबे नाही बोली। वसुदेव कंस को अनुरोध करी कहिथिले जे आमे आपणक नजरबंदी होई आपणक कारागार रे रही। आमर जेतेबेले संतान हेबो आमे सही संतान को आपणक पाख समर्पण करिदे। कारणरु कंस वसुदेवंकर कथा को स्वीकार करथिले ओ निज भौणी देवकी और भेणी वसुदेवंकु निजर कारागार रे बंदी करी रखिथिले। परे कंसर नजरबंदी होई रहिबा परे देवकी और वसुदेव निजर 7टी संतान को कंसक हाथ रे टेकी देइथिले और कंस सेमानंकु हत्या करि देइथिले। देवकी और वसुदेव निजर देइथिबा प्रतिश्रुति को रक्षा करुथिले मध्य स्वयं माता पिता हेबा कारणरु 7टी संतानंकर मृत्युर भांगी जाइथिले। एही कारणरु से अष्टम संतान को किपरि बंचाइबे सेथिपाई चिंतित थिले। एही समय मध्य देखु देखु देवकी निजर अष्टम संतान जन्म देइथिले और सही अष्टम संतान को बंचाइबा निमंते वसुदेव देवकी और स्वयं कारागारर समस्त लोक अचेत होई पड़िथिबार सुजोग नहीं श्रीकृष्ण को जमुना नदी बाट दे गोपपुर रे निजर बंधु नंदक घरे छाड़ी देबार प्रचेष्टा वसुदेव श्रीकृष्ण को एक टोकई माध्यम जमुना नदी रे निज मुंडरे बसाई नेबारे लागिले। एही समय मध्य तांकू साहाଯ୍ୟ କରିଥିଲା सप्तफेणी नाग कि प्रभु श्रीकृष्ण उपरे वर्षार बुंदा पड़िबाकू देला नाही। तांको उपरे छता सदृश होई तांको नदी पार हेबारे
ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନର ରାଜା ନନ୍ଦରାଜା ଓ ରାଣୀ ଯଶୋଦା ଥିଲେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରସବ ହେବାର କଥା ଶୁଣି ସେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଆଣି ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଓ ପୂର୍ବପରି ପୁଣି ଥରେ କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ନନ୍ଦରାଜା ଓ ଯଶୋଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେପଟେ କଂସ ଦେବକୀଙ୍କର ପ୍ରସବ ହେବା କଥା ଶୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିକୁ ନେଇ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟାଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା। ମୋର ତ ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଅନ୍ତ ନିକଟତର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ସେହି କାରଣରୁ ତୋର ଅନ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲାଣି। ଏହି କଥା କଂସ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳିଗଲା ଓ କଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଓ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ହାତରେ ହେବ ତାକୁ ନିଜେ ଖୋଜି ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁଟିକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସୁଦେବ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ନନ୍ଦରାଜା ଓ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏହା ଶୁଣି ନନ୍ଦରାଜା ଓ ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ଖୁସିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନନ୍ଦରାଜା ଓ ଯଶୋଦା ଯେହେତୁ ବୃନ୍ଦାବନର ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କାରଣରୁ। ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣରୁ ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳ ପୂରି ଉଠିଥିଲା। ଏଭଳି ଦେବକୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ମାତା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାବିଧି କରିଥିଲେ ଓ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମାତା ଦେବକୀ ଓ ମାତା ଯଶୋଦା ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଜର ମାତା ହେବାକୁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଦୟାକରି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବି। ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ